mi sɛŋɛ o bɛ ka bɛɛ lajɛlen godonga nin bɛɛ nɔgɔyaba ye masa Alahu Taala de an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun karama na hɛrɛ ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Mali ala k'a ja limanaw gafew bɛ yan nɔ an bɛna an da don minnu na sisan k'olu walawala aw ye o tuma min ye l'essor bɛ yan nɔ les échos welewele bɛ yan l'indépendant bɛ yan nɔ le challenger bɛ yan le soir de Bamako bɛ yan ani nouvelle horizon limanaw ni gafe ninnu an bɛna nin walawala aw ye min ye l'essor ye nɔ ale y'a jira k'a fɔ ko min ye banbanciya wale min taara ka ɲɛsin Kati ma ayiwa o don ko ni a jirala k'a fɔ mugu dɔ de furuna limanaw mugu fila a bɛ fɔ min ma ko détonation limanaw mugu belebeleba fila min ni banbanciw y'a ta ka ɲɛsin Kati kanba ma ayiwa min tɔgɔ dalen don Sunjata Keyita la limanaw nka a nɔgɔni fɛ an ka finitigiw ma u sigi k'u bolo da u se ka sabu a tajuru sara a ma wolo foyi la fɔ banbanciw olu minɛni na limanaw nka ko a jatigɛ kɔni bonyana na a masiba ye ale fasidi sɛbɛn kelen in kɔnɔna la limanaw ko an ka finitigilakaw n'o ye polisilakaw ye o commissaire ma 350 ɲɔgɔn na min ye polisi ɲɛmɔgɔw ye ani officier olu kɔni limanaw olu labɛnna sisan ka jamana ka lakanani baaraw daminɛ an bɛna o lakale aw ye min ye banbanciya wale kelen na limanaw les échos fana kumanen don a ka bin nka nin ma kɛ Kati nin kɛra ayiwa Sevare kunungo kari yɛrɛ nka min y'an ka finitigiw fana ye limanaw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a yala k'a fɔ banbanciw kun taara bɛ Sevare ale kan de gardi kan a jirala k'a fɔ banbanciya wale ayiwa banbanci kelen o sera ka faga ko siratigɛ la ko min ye maa caman ye olu sera ka ta u tɛgɛ ma a bɛ fɔ min ma ko PKM ani roquette fo ka taa se RGP 7 o minɛna banbanci ninnu bolo limanaw musow ka hakɛ o de bɛ ka ndaraki nin waati na les échos bɛ ka kuma ka bi musow minnu bɛ n'u bɛ furu la limanaw n'u furu ɲɔgɔnw cɛ ayiwa ko kɔni bɛ ka gɛlɛya nin waati ninnu na écho ka fɔ la ko furu ma dabɔ limanaw fo ka taa wolo ɲɔ ni bɔnɛni na ayiwa o de waleyaw bɛ ka ɲɛ nin waati ninnu na an ka jamana kɔnɔna la écho y'a fɔ an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen l'indépendant bɛ yan limanaw l'indépendant kumanen don politikimaw de ka bi ko Adama Peyaji fana y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ fɛ Mali premier ministre ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a ka walan sɛmɛ sabu ko kuma min bɔra da limanaw k'a fɔ ka politiki tɔn dɔ fisaya dɔ ye kalata natɔw la a y'a ko man ɲi nka M5 fana ye jaabi kɛ o ko in na dɛ limanaw M5 fana y'a jira k'a fɔ ko politikimaw bɛ fɛ ka an lasegin kɔrɔlen de la ko kura an bɛna o lakale aw ye le challenger bɛ yan nɔ limanaw challenger kumana a ko terrain min ni o wulila o dongo limanaw ko terrain a ma kɛ musoba dɔ kɔ dɛ muso min n'a tɔgɔ ye ko Alima Mariko limanaw terrain min n'a bɔra Bamako yan k'i kunda Kati Kayi kan limanaw ko Alima Mariko ni musoba in ale de ye terrain boli ka bɔ Kayi Bamako yan fo Kayi an bɛna ale lakale aw ye sisan le soir de Bamako fana bɛ yan limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ Côte jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ko a y'i kanto diɲɛ kɛlɛ tɔnba ma n'o ye ONU ye ko ale ka finitigi maa 49 min minɛnen don Mali kɔnɔna la yan ko diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka a ko in jɛya sabu olu de bɛ se ka ayiwa ko in danantigɛ ko sabu ko kɛlɛcɛ wɛrɛw tɛ o Nations Unies kɛlɛcɛw de don ko Nations Unies k'a lajɛ Mali fɛ Mali ka a ka ko in jɛya ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ o ye ko wɛrɛ ale soir de Bamako kelen ka kuma la lakana ko siratigɛ la limanaw pankurutigi kɛnɛ min filɛ nin ye n'a tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la lakana ko siratigɛ la ko u ye belebeleba de fara a lakana siratigɛw kan maaw k'u kɔlɔsi minnu bɛ taamaw la nin waati ninnu na soir de Bamako ka kuma ye nouvelle horizon limanaw an b'a kuncɛ ni ale ye a jala k'a fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka mafalenba min bɛ yen ni ale de ka baara ɲɛsinnen don bɛnko kuma ma Jean-Pierre Lacroix ayiwa ale ye taama daminɛ kunungo yɛrɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ o waati dun y'a sɔrɔ limanaw min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ani Mali u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ nin waati ninnu na nouvelle horizon de y'o kuma fɔ nin ye kunnafoni an bɛna minnu lakale aw ye sisan nka an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye faso ka fasɛrɛdi sɛbɛn don limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye banbanciw ye olu ye mugu belebeleba dɔ ci juma tɛmɛnen na ka ɲɛsin ayiwa Kati kanba in ma ni a tɔgɔ dalen don Sunjata Keyita la limanaw maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kɛnɛ kan n'olu ye seereyaw di katika caman de bɛ yen limanaw u y'u to u ka sunɔgɔ de la ayiwa ko nin mugu belebeleba in de ye wuli ka bɔ sunɔgɔ la juma tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ nka an ka finitigiw olu ka wulikajɔ an'u ka jija ani ka se ka ko in kunbɛn joona
a finitigiw n'o ye Mali forces armées maliennes olu sera ka ko in ka a da soda la a kɛra sababu ye min ye bamanci ma wolonfila ye olu sera ka bɔnɛ u ni na maa 8 wɛrɛ olu sera ka minɛ tɛgɛ la nka bɛɛ lajɛlen fana kɛra ni katikaw yɛrɛ de ka dɛmɛ ye sabu a na kɛ katikaw yɛrɛ de wulila k'u jɔ a donni kama de mana ko ka kunnafoni ɲuman k'o ta ka di an ka finitigiw ma maa bɛ se k'a fɔ bi de mana ko maa bɛ se ka chapeau n'o ye banfula ye k'a bɔ an ka armée ye bi sabu u ka hakili sigi ani ka janto yɛrɛ la lemana ko de kɛra sababu ye bamanca wale min taara ka ɲɛsin kati kama o dongo a sera ka da soda la n'o tɛ n'an ka finitigiw ka o hakili sigi ni jija kun tɛ lemana ko in kun bɛ taa wolo ko wɛrɛ la an bɛ kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin si nka finitigiw n'u ka jija ani ala ka dɛmɛ a sera ka taa wolo ɲuman na lemana kuma in k'a dafa o bamanca wale kelen in na e ko kumanen don e ko an ka taa ko Sevare limana Sevare a jala k'a fɔ kunungo ja bamanci ninnu hali ni waati na u ma ɲinɛ an bɛ katiko kuma na waati min na maaw ma ɲinɛ o kɔ ko kunungo kari a jala k'a fɔ Katiba de Masina n'o ye Amadu Kufa ka maaw ye limana k'olu de wulila nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 40 ɲɔgɔnna ye sɔgɔmada joona ni yɛrɛ kunungo kari sɔgɔmada fɛ k'u taara bin Sevare Kande gardi fana kan a jala k'a fɔ kibaruya laban minnu dira a ko siratigɛ la o ye k'a fɔ bamancima 2 ye olu kɔni ni tora a la a bɛ se maa 15 ɲɔgɔnna ma olu minɛna tɛgɛ la o ka bololamina minnu bɛ yen i n'a fɔ PKM ani roquette RPG 7 RPG 7 o fana minɛna u la limana o kunnafoni y'a jira k'a fɔ ECHO ka kunnafoni ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mali finitigiw ye maa dɔ bɛ yɛrɛ n'o ye Cheikh Anzinge Tembeli ale yɛrɛ ye foroba baarakɛla ye a bɛ retraite la nin waati in na ko in kɛlen olu yɛrɛ caman tun bɛ seli la misiriw la olu y'u jɔ fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔla Mali armée a bɛ ka bamanci ninnu kunbɛn nka u nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa armée sera ka ni maa kofɔlen ninnu kunbɛn limana maa minnu bɛ yen ni ayiwa dana ambassade fana ka dɛmɛ n'o ye dɔngɔnɔ donso ninnu ye olu fana ni armée de sera k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka ni bamanci maa ninnu ka u kunbɛn minnu tun bɛ fɛ ka Sevare Kande gardi ka kɔlɔlɔ ɲɛsin a ma limana ni kunnafoni ani ECHO ta bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafa dɛ an bɛ segin ka na l'essor ale kɔnɔna la limana min ye l'essor ye a ko an ka finitigiw ni o ye polisilakaw ye n'o ye commissaire de police maa 300 ni maa 50 ɲɔgɔn na limana ko ani officier olu kɔni bilala baara la nin wagati ninnu na u ka kalan kɔfɛ a jala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ kalanden minnu bɛ yen n'o ye commissaire élève ye o maa 100 ni maa 15 o b'a la ani élève officier o maa 200 ni maa 35 o fana bɛ maa kofɔlen ninnu cɛ la nin b'a jira k'a fɔ halisa an ka lakanabaw minnu bɛ yen n'o ye polisilakaw ye dɔ farala olu ka maa hakɛ kan minnu bɛna u jɔ faso ani jugu cɛ su ani tile limana walasa ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana a jala k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu filɛ nin limana u ka bɔli a kɛra min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ɲɛna ayiwa maa kofɔlen ninnu yɛrɛ cɛra limana a jala k'a fɔ muso 7 o bɛ a la muso 7 in minnu bɛ ni inspecteur général de police do minnu ni maa bɛ se k'a fɔ ayiwa kolon yɛrɛ a tɔgɔ dara Ɲame Keita de la nin b'a jira k'a fɔ polisiw u ka nin bɔli 22 min filɛ n'o y'a 22e promotion ye ayiwa jamanakuntigi colonel Asimi Goita a ko a tɔgɔ ka da Ɲame Keita la ani min ye muso 40 wɛrɛ b'a la minnu bɛ yen ni ayiwa a jala k'a fɔ olu fana ka kulu o tɔgɔ ka da général Falaye Keita ko an bɛ don min na ko bi ni polisi ma 300 ni maa 50 minnu filɛ nin ninnu kɔni labɛnna sa limana jamana ale ka se ka kisi ka bɔ jugu olu tɛgɛ kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin limana l'essor ale ka kunnafoni don ni o bɔra ye an bɛ segin ka na ECHO kɔnɔna la limana ECHO y'a jira k'a fɔ ko musolakaw ka lahalaya bi tiɲɛ na a kan ka maa kɔnɔ gan kosɛbɛ sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ limana furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ
ka kɛ yɛrɛ furu bɛ kɛ nka limana u bɛ taa laban ɲɔgɔn ni bɔnɛni na a ma dabɔ o kama ko an bɛna an sigi ka nin ko lajɛ fo ka taa se waati jumɛn ma musow ta kana kɛ an donna furu la ka tila ka taa o furu laban ayiwa ni bɔnɛ la a yala k'a fɔ an bɛ don min ko bi o dun de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan jamana ko a tɛ waati jan bɔ yɛrɛ muso 2 ɲɔgɔnna olu ni kɛnɛ de karaba a ma kɛ maa wɛrɛ fɛ u yɛrɛ furucɛw ko an bɛ waati min ko sisan n'a fɔra k'a fɔ furu dabɔra ayiwa ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn karama ɲɔgɔn dɛmɛ ani maa 2 min bɛ n'o ye furu ɲɔgɔnma 2 minnu bɛ ni a fɔra k'a fɔ u b'u kale diɲɛma ɲɛ ani ala ɲɛna k'a fɔ u b'u ka diɲɛnatigɛ tɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ limanaw n'a fɔra k'a fɔ u bɛ taa laban ɲɔgɔn ni bɔnɛni na yɔrɔ a ma dabɔ o kama a jala k'a fɔ ECHO ka kunnafoni la bi waleya min ni olu tugura ɲɔgɔn na kɔsa in na ECHO ko o de y'ale bila ka ni kunnafoni sɛbɛn o ye ko dɔgɔkun laban in na muso dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Fatumata Buhari bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Tata limanaw Tata a jala k'a fɔ a furucɛ n'o ye Sulemani Samake ye ayiwa ale yɛrɛ Tata tɔgɔ in a bɛna fɔ a lasirilen kun don Filani de la Kalabankurakaw fɛ yen nin kɛra juillet kalo tile 20 tɛmɛnen na wale jugu min na a furucɛ ta ka ɲɛsin a ma limanaw ka a kan bisi fo ka a bɔnɛ a nin na o tɛmɛnen kɔfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ musow Kalabankura musow yɛrɛ y'o kuma wuli ka jɔ kosɛbɛ minnu ni u ye bɔlɔn tigɛ k'a fɔ fo u balimamuso in n'o ye Tata in ye limanaw ko fo sariya k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ayiwa furucɛ in n'o ye Sulemani Samake a ka bila sariya ka bolo kan ni min ka kan o ka k'a la limanaw o kuma bɛ senna waati min na sibiri juillet kalo tile 23 ko ni waleya fana kɛra ka ɲɛsin ayiwa Aminata Yatasayi ma maaw kun hakili la ko Aminata Yatasayi ko bandiw de taara bin a ka so k'a bolofɛnw minɛ na walima k'a bɔnɛ a nin na jaja o tɛ muso denmisɛnnin min filɛ n'a si bɛ san 20 na a jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ gannen dɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ furucɛ limanaw ko fana de kɛra a sababu ye ko a minɛnen polisiw fɛ bɔlɔlɔw sanfɛ olu de ye bɔlɔlɔ kanamɔgɔw de ye nin kuma yɛrɛ sɛmɛntiya ka nɔgɔ bɔ a la pewu k'a jira k'a fɔ ko Aminata Yatasayi ko maa wɛrɛ ma k'a sababu ye a yɛrɛ furucɛ limanaw o de ye a bɔnɛ a nin na nin waati in na musolakaw bɛ wuli ka jɔ de la ko nin ka dabila musow ni bonya ka kan musow ni karama ka kan musow kana kɛ n'u bɛ don furu la ka siran da a kan k'a sababu kɛ mun ye ko furucɛw u bɛna kɔlɔlɔw ta ka ɲɛsin u ma n'a sɔrɔla ko bi jɛkulu caman de bɛ an ka jamana in kɔnɔna la minnu bɛ musow lafasa a jɛkulu minnu kɔni sigilen don nka musow yɛrɛ ka u janto u yɛrɛ la dɛ u k'a dɔn k'a fɔ ni maa ye ko lase i ma tiɲɛ don furuɲɔgɔnya ye tiɲɛ ye nka maa ka i furucɛ ka ko la tɔn i la walima ka ko ta ka ɲɛsin ma min bɛ se ka kɛ i ni bɔnɛ sababu ye i t'o ko fɔ joona walasa i bɛ se ka kisi cogo min na an bɛ don min na ko bi ni ɲɔgɔnna waleya minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ a sera san an ka sigida ani jamana ɲɛmɔgɔw u ka fɛɛrɛ tigɛ nin waleya ninnu na walasa musolakaw an balakaw ka se ka kisi ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu tɔɔrɔ ma limanaw ECHO an ye nin kunnafoni sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bi yan nɔ limanaw l'indépendant kumana l'indépendant ka kunnafoni la bɛɛ ye politique kumaw ye bi limanaw a ko min ye Mali premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ayiwa a na kɛ politique ma wuli bɛ a nɔfɛ bi ko f'a ka walan sɛmɛ yɔrɔ politique tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan n'u k'a ma ko parti regroupement politique n'o ye cadre d'échange maaw ye min ye EPM b'a la Espérance Nouvelle Jigiya Kura ARP ASMA CFP yɛlɛma ADRP CNDR NVPM ICAP CVCRT a n'a ɲɔgɔnna caman olu y'a ɲini ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko a ka walan sɛmɛ k'a sababu kɛ ko a ye fan dɔ fisaya fan dɔ ye olu politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kuma bɛ sen na an ma tulo la ko ADEMA PAJ comité exécutif fana u ka ɲɛma ka tɛmɛ ni o ye n'o ye Mari Macha Jara ye limanaw olu fana ye bataki kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa makɔnɔni yɛrɛ t'a la ko a k'i teliya joona joona yɛrɛ de a ka walan sɛmɛ ka bɔ premier ministre la sabu maa tɛ se k'i to ale ka jɔyɔrɔ in na ka politiki tɔn dɔ dɛmɛ ka dɔ to yen an bɛ don min na ko bi ko premier ministre ni politiki tɔn dɔw ye ɲɔgɔn ye a y'a ɲini olu fɛ ko k'u jija
kwa sega kalata akera wasaden kalata yo akera député kalata yo akera jamana kunti kalata yo akera kalata sugu anga jamana kono ayo kuku jija kwa joro soro o kalata nuna premier ministre kele ko kuma fo cadre de changement ya fo kaka wala seme o temene ko fe adima PIG comité exécutif na bataki ke ko ba nyini mali premier ministre fe ko aka premier ministre joro aka bla kaba man kuma na limana ni adima yo fo aywa premier ministre fana no fe ma kunde indépendant kilinga kumala uko olu fana jolendo jeme fola joro de labi sabu machiti na sega na kafo ko aywa kewale koromunu kumbe ni an tlalo labi ko amina tlaka sigi o konala M5 RFP ka jekulu aywa ko bi mali premier ministre ko uko ala mahinana Ibrahim Bokar Keita ka fanga koro aywa mamunu kumbe o konala kungo yere de M5 mawe ni kuma fo kari kungo kari je kalo tle mugan nani kuba nyini mali premier ministre fe no docteur Shugel ko kala maigay imana ko aka ke ina fo foi make aki hakili sigi aka ka barake sabu bara min kalfale do ala no ye mali joli kurai no de ka jamana kuma bo limana no de ka mali den bela jele ka mali dia ko o sigi aya ni premier ministre bo barala ko aki hakili sigi olu M5 RFP jekulu olu ba ko aya politique to minun be ni olu bala bi ko premier ministre ka walan seme aya ko uba funyana ukala je ukala jamana nyagami dabla sabu ko ambora gelado konala aya ni politique to minun de bi feka an segi o gela kelin konala no ko mali premier ministre ka walan seme jonde bina ni wati na kibina jamana ta kokura amina tlaka segi ko kokura ayo aminye M5 RFP mawye ko miye olu yere dabali ban wati mina dinaumbe tamala anga jamana kono krengerani la CDAO ka chide no e Goodluck Jonathan limana ko cadre de change mawma ni kuma info wati sorofo Goodluck Jonathan nani ani politique mawbi ka nyoy wati mina ayo M5 RFP mawko cadre de change mawka soroga ni communiquer ke ka foko mali premier ministre ko aka wala seme ko e mado ka fonni te kunyumai ka sanga ambi gelea min konnala ka sanga ambi wati min ambi kan yere nyini ka bo gelea kono bamanchu be ka antoro ko politique ma do flene ka wuli ka fokube mali premier ministre ko ka ayo abwa ka fanga konnala ayo ko te ko bentaye o e katla ka jamana black gelea wore konnala o M5 RFP mo fana ko olu ko ni fana jole do u jorola ni politique ma ko ka mali premier ministre ko ka wuli ka ba jorola olu M5 fana tina usi ko bolo da usenka le mana indépendant ka kumana ni mina fo sama li were dam ne flene nonu ni nyonche dana ngabo indépendant kelin kono le mana société civile mimbe ni obe aywa observatoire des élections au Togola ni jakulu bilbili bade jakulu chama bade ba kono abise jakulu bisaba ani woro nyonama abele jile association ye mimbe faso de njama Togola ko ma ko observatoire mami ba nyima o ye docteur Ibrahim Sango o ye kuna fondila wele sibiri temene abena jouer kalo tle muga ani sabadima maison de la presse la wala saka sega nyefoli ke u fela minye ila mani minnu be sena sisan kelengerenya la kalata ko na sirawla ora ajarla ka fore ko jekulu do be nu kama autorité indépendante de gestion des élections ni jekulu ye mini kalata baraw belejile bina kalfa ale de la ale de bina wuli ka joke kalata be laben cugo mununa ani kalata kan ta cugo bolo munuka aywa ale de bina o baraw labe minye observatoire mawye uko olu koni ni yada oluma oluka fele minye kalata manake yoro jabi ubele jerebi ta katabla cour constitutionnel ale de nyakoro yanga fanga bloyi mimbe na ale de be aywa anga sharia ko ni kalata ko bele jele nyenabo docteur Ibrahima Sango naka jekulu uko ni yada oluma anga kalata ajabi akabo cour constitutionnel bolo akabo cour constitutionnel bolo muna sabu ko kalata fenfe kera labaina na fora ka fo gelea dura a karata jabiula ko aywa cour constitutionnel de a jabiu bo lu ko na fela mi na manye ka fo ko jekulu kenere mi nu kama autorité indépendante de gestion des élections ka bi sigi ko ka kalata ko bele jele u ka beta di ale de ma ka se ka baranke wala sama samani ona bo ako hukumu konala ako ambi watim na ko sisan yoro shara sumba kura o rebi ka sebe nama nyako bi sebe ku ga fanga bade doni autorité indépendante de gestion des élections kelina no e EG ko sera minumbe ina fo kuna fondi sera autorité de la commission haute autorité de la commission no e hakimawi ani commission
national de legal accès aux médias d'État olu fana limana kalata kibaraw kunafoni ko nasara la a belejele tambe ka di olu de ma ko o fana o ka mine olu la ka belejele di eji mawma sabu ko kalata fenfe kera labaina limana ni ame ka foko a bona o ya so asigira de kwa ka bon numbolo akadi eji ma wala sa baran danaya ka segi akonna la limana ni l'indépendant ale de ka kunafoni bi so madena o mana boy le challenger bien limana o challenger kumana ako tegere ka fo muso bado anga jamana kono ya limana muso mimbe ni kosaina ikundi dala ka fo ko ni misega ke aywa ko muso de biseka fo ko muso ya mone note muso ya te mone limana ko terrain mimbe ni awulila odongo na kera jigiya ka nyishi jamana din chama ni jatemine ke ka damne ministry mi rebe na le banga aywa selaba ko kuna madame Damile Madina Sissoko ale tegere ka fo ale fanaye kunga limana ka terrain boli ka bo Bamako ya ka ikunda kaika muso do de terrain boli ka bo Bamako ya fo kaidu konala limana tegere ka fo alima marikoyi alima mariko mini mabise ka fo terrain yɛrɛ wuli ko fɔlɔ a kelen kɔ ka san joli kɛ kabi san 2018 fo kana bila ami don min ko bi yɔrɔ wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye Sopafer maaw n'o ye société patrimoine de ferroviaire maaw ye olu ye wulikajɔw kɛ nka kana ye ka terrain yɛrɛ bakurunba nɛgɛkuru in ka bɔ Bamakɔ yan ka kunda fo Kayika ko muso de y'o baara kɛ limanaw a bɛ bali maana dɛ nka a sera ka kɛ sabu muso kofɔlen min filɛ nin ni ayiwa galabu de y'a ta ye limanaw wulikajɔ terrain kaba bɛ wuli don min na i kun b'a ye vaganw de ni ɲɔgɔn cɛ tan ni ka segi la i kun b'a ye ayiwa ni gɛrɛla la ka ɲininkali fɛn fɛn k'a la terrain ko kuma na limanaw a b'o o kisɛ da i tɛgɛ k'a ye muso min bɛ yen ni galabu b'a la nin cogoya la k'a filɛ nin ka jigiya k'o di terrain baarakɛlaw ma yanni don min na a bɛ fɔ ko terrain a wulila a ye tan ni ka segi daminɛ Bamako ni Kayi cɛ o mana bɔ yen limanaw yana ka bɔ challenger kɔnɔ ko maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ Guinée équatoriale ayiwa ko kibaruya dira u ma k'a f'u ɲɛna u k'u bila u yɛrɛ ka hakɛw kɔnɔna la n'o ye ka u ka papiyew ɲini ko fila kɔni don limanaw maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ Guinée équatoriale ayiwa ko utukalo natɔ ye tile 22 san 2022 o de dilen don u ma sabu Mali ka lasigiden min bɛ Guinée équatoriale ale yɛrɛ de ni kunnafoni di k'a f'u ɲɛna k'a fɔ maliden minnu bɛ yen ni olu bɛ Guinée équatoriale limanaw ko k'u jija k'u ka sɛbɛnw ɲini ka bila u bolokɔrɔ yɔrɔ Guinée équatoriale sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o ye Angola ye Angola jamana furadama o ma jeni tunganata ye u ka jamana kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'i bɛ taa tunga la n'a sɔrɔla k'a fɔ i tɛ u ka hakɛw kɔnɔ gafe t'i bolo u bɛ e ta kɛ i b'a fɔ ko maa min bɛ yen n'i tɛ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ u bɛ gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ ko Guinée équatoriale e ko a fana tɛ ka i sen da Angola senda nɔ de na sabu ko u ye kangari da maa o maa bɛ yen k'e bɛ Guinée équatoriale jamana kɔnɔna la limanaw k'a fɔ ko papiye t'i bolo walima bugunatigɛ sɛbɛn t'i bolo mun b'a jira k'a fɔ yamaruya b'i bolo i ka segin u ka jamana kɔnɔ limanaw k'u bɛ sɔn ka i ta k'i gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ n'o dun kɛra limanaw o dun cɛ man ɲi kunnafoni dilen filɛ nin ni min y'a mɛn u ka baara kɛ n'a ye joona Mulayi Haidara ale de nin sɛbɛn de challenger ale kɔnɔna la bi ni o bɔra ye le soir de Bamako bi yan nɔ limanaw soir de Bamako kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye limanaw Alassane y'i kanto diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye ONU ye ko a ka ayiwa finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali la yan n'olu minɛna maa 49 in n'a kuma bɛ sen na an bɛ waati min na ko sisan Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kɔni da b'a la Alassane Dramane Ouattara ko a ye taama dɔ kɛ ayiwa juma tɛmɛnen juillet kalo tile 22 Afrique du Sud o jamana kan a y'i to o de jamana kan Alassane Dramane Ouattara k'a ɲini ayiwa diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye ONU ye ko u ka ale ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan k'u ka kuma Mali jamana fɛ u ka ko in u ka a tiɲɛtigiya joona nin bɛ mun ko fɔ Alassane Dramane Ouattara ayiwa n'i y'a ye bi a kuma bɛ sen na hali n'a sɔrɔla a kuma fɔra k'a fɔ ko Togo jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Faure Gnassingbé ye ko ale de ka kɛ kumada ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ hali n'a sɔrɔla o bilala sen kan nka Alassane Dramane Ouattara ale taara ta da ONU de ɲɛkɔrɔ ko ONU ka i fɛla jira ko in na walasa ale ka finitigi minnu bɛ Mali la yan olu ka se ka bila min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye
ako kuma min bɛ sen na ko dɔw y'a jira k'a fɔ ale ka finitigiw ye mercenaires ye n'o ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye ko ako u mana foyi la Mali basigibaliya ka o de nati an ka jamana kɔnɔ Alassane a ka kuma daminɛw na a y'a fɔ k'a fɔ ale tɛna se ka kɛ maa si ka jamana ɲagamina ye wa ale tɛna se ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a bɛ a kɛrɛfɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ko a b'a ka finitigiw bila ka na o jamana o ɲagami ko a b'a ɲini ONU fɛ n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba ye ale ka finitigi maa 49 bɛ Mali la yan ko u ka kuma la sabu maa wɛrɛw tɛ dɛ ONU yɛrɛ de ka kɛlɛcɛw don n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba ye sabu caman bɛ ka jira k'a fɔ yɔrɔ ONU yɛrɛ ale tun ye a ka fɛla jira k'a fɔ ko ale ka kɛlɛcɛw tɛ n'o ye MINUSMA ka kɛlɛcɛw ye ko a bɛ fɔ min ma éléments nationaux de soutien n'o ye NSA ye ko kɛlɛcɛw de don yɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ kuma la ni ONU ko ale taw tɛ Alassane ko ONU k'a ka fɛla fɔ nin ko la aya don nataw de bɛ se k'o tiɲɛ di an ma yanni an ka bɔ face de semaine le soir de manko kɔnɔ a y'i kanto k'a fɔ ko kura ko an ka pankuru jigi kɛnɛ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la jamanaw senukaw fɛ yen aya ko lakana bɛ ka sabati kosɛbɛ ka dɔ fara a kan sabu bamananw ko ten kana se ma a ka fisa wuli ka bɔ n disi kan ye ko an ka pankuru jigi kɛnɛ min filɛ nin ye n'a tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la yɔrɔ min filɛ ni Mali donda n'a bɔda don wa yɔrɔ dɔ fana jama ka ca a yɔrɔ la kosɛbɛ tani ka seginw ka ca a yɔrɔ la kosɛbɛ aéroport ɲɛmaaba o de ye bataki kɛ k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya bataki yɛrɛ kɛra juillet kalo tile 23 tɛmɛnen na ko taamakɛlaw wo minnu bɛ yen n'olu bɛ munumunu zalo kɛ aéroport yɛrɛ dafɛla ninnu na ko bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ ka dɔ bɔ i ka munumunu zalo la ani minnu bɛ yen ni olu fana bɛ taama kɛ u k'u jija u ka se aéroport la yanni u ka taa waati cɛ n'o tɛ k'a fɔ de taa waati selen k'i bɛ wuli k'i bɛ taa aéroport la ni i kunbɛra i laban i ka taama ana bɔ a dogo kɔrɔ yanni u ka se ma ko aéroport ale filɛ nin ka dɔ fara a ka lakana kow kan kibaruya minnu dilen filɛ nin ye maaw k'a lajɛ u ka bɔ ni o ko kibaruya ninnu bonya n'o tɛ nin waati in na limanaw min ye bamanciw ye olu de ɲɛ don bɛ Mali la kuma bɛɛ i b'a ye u bɛ taa bin an ka yɔrɔ sahalenw kan min kɛra Kati o don o ye maaw sɔn hakili la kosɛbɛ k'a fɔ fo jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ n'o ye Kati kan Sunjata kɔnɔna ye limanaw ko ala faranga de don n'o tɛ bamanciw tun bɛ fɛ ka Mali a se ko ma juma tɛmɛnen na yanni an ka se o ma an ka pankuru jigi kɛnɛ yɔrɔ ale fana yɔrɔ min bɛ yen n'a a yɔrɔ sahalen don aéroport ɲɛmaaw ko u fana ka lakana ayiwa a kunba de ye o ye kunnafoni filɛ nin ye jamanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye jamanaw Nouvelle Horizon y'i kanto k'a fɔ ko ayiwa ko diɲɛ kelenya tɔnba secrétaire général min ɲɛsinnen don bɛnko ma n'o ye Jean-Pierre Lacroix ayiwa ko ale sera Mali kɔnɔ yan kunungo kari Jean-Pierre Lacroix ko a ka taama Mali kɔnɔ la yan caman n'a fɔ k'a fɔ ko a nana ka na MINUSMA ni Mali cɛ bɛnbaliya min bɛ yen sisan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa MINUSMA tɔgɔ bɛ ko min na n'o ye finitigi maa 49 minnu ni Côte d'Ivoire kɛlɛcɛw don n'a fɔra k'a fɔ MINUSMA ka kɛlɛcɛw don ko Jean-Pierre Lacroix caman bɛ ka jira k'a fɔ k'a nakun ye o kumaw de nka o tɛ limanaw a jala k'a fɔ Jean-Pierre Lacroix a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ MINUSMA yɛrɛ ka kuma lasela min bɛ Mali la yan nɔ ayiwa ale de y'i kanto n'o ye Faran Haki ye ale ye kuma lasela ye ONU tɔgɔ la a ko Jean-Pierre Lacroix ka nani Mali la yan dɔwɛrɛ tɛ ko taama don taama min n'a bɛ bila MINUSMA yɛrɛ ayiwa a ka baaraw yɔrɔ dɔ farala a kan baara ninnu a ka kɛlɛcɛw bɛ cogo di kɛlɛcɛw sigilen don cogoya jumɛn na Mali kɔnɔna la yan o de la a bɛna na Bamako yan a bɛ sɔrɔ k'i kunda kɛlɛcɛ ninnu n'o ye MINUSMA kɛlɛcɛw ye u bɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ a bɛna taa i ɲɛ da olu bɛɛ kan nka limanaw ko nka MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu kuma bɛ yan nɔ ani u ka kuma lasela n'o ye Olivier Salgado ale min gɛnna ka bɔ Mali la yan o don ko o kuma tɛ na kɛ nka ni jamana ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ colonel Assimi Goïta ani olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn ye bɛnko kuma in na MINUSMA ani Mali cɛ jamanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di sɛbɛnw lakali la bi ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ ko lakali aw ye o kuma aw ni ce a ka filɛliko ɲuman a n'a ka lamɛniko ɲuman na a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ